Wala to yun ni Sir Louie na yun. Mga alati kangkong. Ilaok na kano iti kwa. Iti sinigang. Nagluto kami iti sinigang. Nakasingirak iti patak-patak. Nakasingirak mo iti 3 real. At iti chip cook me. Iti tagaluto. So nga nagswerte ni Madam Marites. Nagswerte kan Madam Marites. Ako swerte. Naswerte ka kanong mag-ay swerte kanong iso na Madam Marites. Ag comment so na ket no kaya agre-react. Kana nagarog damdamag. Nagata doon iti kaniyo. Nateng awan ani tugon binggit tata. Kalkalunay. Kalkalunay ati ya. Nung pagkalunay. Kalkalunay salitang Ilocano. Kalkalunay. Ay, ang lagyan mo, Boss Louie. Wala nga eh. Ito mga kamuti naman to. Doon na natin kundol. Kapatite ya kundol. Oh. Yun naman isa doon. Alokbati yung kinukuha. Ayan o. Buhay Saudi Arabia. Buhay OFW. Dami mo mga kamuti oh. Kamuti ang kinukulikta oh. Ayan oh. Si Sir Ocampo. Talaga namang sira ang diet na naman nito mamaya. Sana all. May sinigang. Sinigang na bangus na may hipon. Papakita ko sa inyo mamaya guys yung niluluto. Adya iluto na ni Sir Louie. Kita nyo kat maganda kita alaganan.